गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान बहिर त्रयोदश अध्याय आवर्जनार निष्कासन और सदुपयोग पाठटी करवा तार अभ्यास कार्य करवा। ताहले देख प्रथम अच्छी तुम्हें रास्ता कड़ पोखरी कूल नाल बगीचा पार्क रे पॉलीथिन मुणी गुटका पैकेट छिंडा कना भंगा काच प्लास्टिक डब्बा और व्यवहृत सिरिंज इत्यादि चारिआडे पड़िथिबार लक्ष्य करथिबो। ए सबु केवल परिवेश को असुंदर करे नाही, आम स्वास्थ्य उपरे मध्य खराब प्रभाव पकाई थाए। आम जीवन धारारे जेते विकास घटुछि सेही अनुपातरे आमे आवर्जना अधिकरु अधिक सृष्टि करुछे। ताले देख प्रथमे प्रश्न गोटे अच्छी घरे झाड़ू करिबा परे कौन कौन आवर्जना बाहरी थाए लेख। उत्तर घरे झाड़ू करिबा परे धूली बाली छिंडा कना प्लास्टिक डब्बा खोल कागज खंड भंगा काच भंगा प्लास्टिक खेलना काठीकुटा इत्यादि बाहरी थाए। एहा छड़ा केतेक अदरकारी भंगा कप प्लेट ग्लास इत्यादि मध्य मिली थाए। तापर देख विद्यालय डाक्तरखाना जलखिया दुकान कलकारखाना और मंदिररू केउ सबु आवर्जना बाहरे सारणी रे लेख। देख एटारे सारणी अच्छी ताले विद्यालय विद्यालय कौन बाहरे आवर्जना छिंडा कागज आउ कौन कार्बन पेपर तापरे भंगा कलम आउ भंगा स्केल। ए सबु बाहरे। तापरे डाक्तरखाना डाक्तरखाना कौन बाहरे ना छिंडा कना तुला गज कपड़ा आउ सिरिंज व्यवहृत सिरिंज। तापरे से परी जलखिया दुकान रू कौन बाहरे ऐठा पत्र तापरे व्यवहृत प्लास्टिक ग्लास आउ बलका बासी खाद्य तापरे परिबा चोपा इत्यादि। तापरे से परी कलकारखाना रू कौन बाहरे कोईला गुंड लुहा गुंड आउ दूषित जल धूली बाली इत्यादि। तापर अच्छी मंदिर रू कौन बाहरे कदली चोपा नड़िया खोल दीप सलिता धूपकाठी फूल इत्यादि बाहरे। तापरे देख यह व्यतीत आउ केउ केउ आवर्जना तुम्हें देखिछ सांग मानक सहित आलोचना करी लेख। आउ कौन कौन देखिछ आमे एठार लेखिबा पाइखाना मैला गुहाल ओ गोशाला मैला गृहपालित पक्षी मानकर मैला आउ कौन कागज ओ कनार आवर्जना तापरे भंगा इटा पत्थर
ଓ ମାଟି ପାତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରବର ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗଛର ଫୁଲ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଚି ସଢ଼ିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆବର୍ଜନା ଦେଖିଛୁ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଘର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମନ୍ଦିର ଆଦି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠାରେ ସାରଣୀ ଅଛି, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ? ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାଠି କୁଟା, କଦଳୀ ଚୋପା, ଟୁକୁରା କାଗଜ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର। ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରେ ନାହିଁ କିଏ? ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଟାୟାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଆଉ କାଚ ବୋତଲ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଆଜିକାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ପରିମାଣର ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି କାରଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ହାଟକୁ ଗଲାବେଳେ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପୂର୍ବେ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିରେ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ଆବର୍ଜନାର ମୂଳ କାରଣ। ତାହେଲେ ସବୁ କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ପଲିଥିନ୍ ଏଇସବୁ। ଏହି ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ କମାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଯେପରି ପଲିଥିନ୍ ମୁଣି ବଦଳରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଓ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେପରି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? କାଚ ବୋତଲ ଓ ଟିଣ ଡବା ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କମେଇବା। ଟିଣ ଡବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳିଆ ଡବା ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆବର୍ଜନା ନ ପଡ଼ି ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଲେଖିବା ଉତ୍ତର, ଅଳିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ନ ପଡ଼ି ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ମଶା ମାଛି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମକୁ ରୋଗ କରାଇବେ
ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବ କିପରି। ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ କରି ରଖ। ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଓ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ରଖ। ଏହାପରେ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖ। ଆସ ଏହି ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା 3ଟି ଡବା ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୁନଃଚକ୍ରଣ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମ୍ ପରିଷ୍କୃତ ବା ନିର୍ମଳ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ 3ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା। ଏପରି 3ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିବ ତମେ ମାନେ। ଆଉ ଅଳିଆ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଗାତ କରି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମଇଳା ପାଣି ଶୋଷକ ଖାତ ବା ସୋକପିଟ୍ ଓ ମଇଳା ଖାତ କରିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ତୁମେ କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବ? ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଆମେ କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ନା ଦେଖ ଆମେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା କରି ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିବା। ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରି ସେଠାରେ ରଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ଭିତରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଳିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଏବେ ଦେଖିବା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା ଚାଲ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆବର୍ଜନା ବୁହାଯାଉଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆବର୍ଜନା ବୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିବ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଲେଖିବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ତମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଜମା କରାଯାଏ। ଆବର୍ଜନା ଶୁଖିଗଲେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ନ ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦେବା ଭଲ। କେତେକ ସହରରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ମଇଳା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଭୂତଳ ନାଳମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପୋଡ଼ି ନ ଦେଇକି ପୋତି ଦେବା ଭଲ, କାରଣ ପୋଡ଼ିଲେ ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ।
आवर्जनार सदुपयोग केतेक अदरकारी पदार्थ को आमे व्यवहार करि परिबा विभिन्न प्रकार धातु और प्लास्टिक रो प्रस्तुत जिनिस को एणे तेणे न फोपाड़ी ताहाकू पुनः व्यवहार पाई कलकारखाना को पठाई परिबा। एतद व्यतीत खाली टीण कागज पेटी कार्डबोर्ड बड़ बड़ खोल नड़िया कता सढ़ेई ताल गजा खोलपारू आवर्जना कुंड फूलदानी कलम धारक और घर सज्जा उपकरण गुड़िक प्रस्तुत करि परिबा। ताहले एठारु आमे कौन जानले ना विभिन्न प्रकार आवर्जना रु आमे विभिन्न आवर्जना को आमे पुनः व्यवहार करी विभिन्न घर उपकरण घर सज्जा उपकरण जिनिस मध्य प्रस्तुत करि परिबा। तापरे देख सेही परी आवर्जना को पुणी व्यवहार करी तुमे केउ सबु जिनिस तयारी करि परिबो ताहार एक तालिका कर। आवर्जनार नाम प्रस्तुत जिनिसर नाम जेपरी गोटे देला सढ़ेई ताल गजार खोलपारू आमे सढ़ेई और खोलपारू प्रस्तुत खेलना आ मनीष मुंड प्रस्तुत करि परिबा। सेपरी कौन लेखिबा आ गोटे मु लेखिली टुकुड़ा कागज ओ कागज खंड एइथिरु आमे कौन प्रस्तुत करि परिबा ना विभिन्न प्रकारर मुखा तयारी करिबा। सेपरी आउ कौन लेखिबा खाली डब्बा फ्यूज बल्ब एथिरु आमे कौन प्रस्तुत करि परिबा ना फूलदानी घर उपकरण तयारी करिबा। तापर देख नेकचांद नामक जड़े शिल्पी चंडीगढ़ विख्यात प्रस्तर उद्यान निर्माण करिसेंती। प्रथमे से केते वर्ष पई आवर्जनारू विभिन्न वस्तु संग्रह कले परे सेगुड़िकु व्यवहार करी उद्यान निर्माण कले। प्रतिवर्ष देश विदेशरू अनेक लोक सेही उद्यान देखिबाकू आसुछंती एड़ा मने रख। आजिकाली केतेक कलकारखानारू बाहारुथिबा अदरकारी वर्ज्य पदार्थ को विभिन्न कार्य व्यवहार करा जाउअछि। तालचेर तापज विद्युत कारखाना और अनुगुल आलुमिनियम कारखानारू प्रचुर परिमाण रे पाउंस बाहारुछि। सेहीपरि राउरकेला स्थित इस्पात कारखानारू बहु परिमाण रे खाद बा स्लाग बाहारुछि। ताहाकू आमे कोइला उत्तोलन परे खालुआ होई जाइथिबा खणी और रास्ताघाट निर्माण रे व्यवहार करूछु। आवर्जना को एणे तेणे न पकाई उपयुक्त आवर्जना कुंडरे पकाइबा दरकार। आजिकाली सेथिरु वैज्ञानिक पद्धति रे जैविक गैस और जैविक खत परी विभिन्न मूल्यवान जिनिस तयारी करा जाउछि। ताहाले पिलामाने आमे एई पाठरू कौन शिखिले ना आवर्जनार परिमाण दिनकू दिन बढ़ी चलीछि तेणु एहार उपयुक्त परिचालना आवश्यक। आवर्जना मध्यरु केतेक माटी रे मिसी जाई थाए केतेक माटी रे मिसी न थाए आउ केतेक को पुनः चक्रण करी नूतन जिनिस तयारी करा जाए। तापरे आवर्जनार प्रकार भेद को नहीं एहाकू अलगा करी रखिबा आवश्यक। पुनः चक्रण योग्य आवर्जना को कलकारखाना को पठा जाए। केतेक अदरकारी जिनिस को व्यवहार करी नुआ जिनिस तयारी करा जाई पारुछि। आमे एई पाठरू एई सबु शिखिले एबे आमे करिबा अभ्यास कार्य। 1 नंबर हैला अदरकारी कागजरू प्रस्तुत जे कोनसी तीनोटी जिनिसर नाम लेख। कौन कौन ना कागज कंढेई तापर आ गोटे हैला ठोला आउ कौन ना कागजर पुनः प्रस्तुति। तापरे देख 2 नंबर निम्नोक्त आवर्जना मध्यरु केउटी माटी रे सहजरे मिसी जाए। क रे अछि प्लास्टिक मुणी ख रे चमड़ा बैग ग रे कागज ठुंगा कोउटा सहजरे माटी रे मिसी जाए
कागज ठुंगा हेबो ठीक उत्तर। तापर देख 3 नंबर केउटी आवर्जना सृष्टि करिबारे कम सहायक हेबो। क काठ चौकी, ख प्लास्टिक चौकी, ग लुहा चौकी। सठिक उत्तरटी हेला लुहा चौकी। 4 नंबर आवर्जना निष्कासन न कले की असुविधा हेबो। उत्तर आवर्जना जमी रहिले सेथिरे नाना प्रकारर रोग जीवाणु यथा मशा माछी आदि वंशवृद्धि करती। ଏହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୁଏ। ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ରହିଲେ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫଳରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? उत्तर पौरांचଳରେ पौर संस्था पक्षरु प्रति साहिरे आवर्जना पकाइबा पई रास्ता कड़े गोटे गोटे आवर्जना कुंड रखा जाय थाए। एही कुंड गुड़िकरु आवर्जना नेबा पई पौर संस्थार गाड़ी आसे। संगृहित आवर्जना को दूर स्थान को नहीं पका जाए। आवर्जना सुखी गले निया लगाई पोड़ी दिया जाए। एबे केतेक आवर्जना को खाल जगह पोतीबारे व्यवहार करा जाउछि। पचनशील पाइखानार मैला और मैला पानी संग्रह लगी स्थाने स्थाने भूतल नालमान करा जाइछि। सहरर वर्षा पानी और मैला पानी निष्कासन पाई खोला नालर व्यवस्था करा जाइछि। 6 नंबर तुम विद्यालयर मध्याह्न भोजन परे केउ सबु आवर्जना बाहरी थाए? उत्तर अधा जलिथिबा काठ, कोइला और पाउंस, इटा, छिड़ी जाइथिबा पत्र ठोला, प्लास्टिक ग्लास, बली पड़िथिबा किछि खाद्य पदार्थ आदि आवर्जना सृष्टि होइथाए।